हाय सांग माने केमिति अछंती मु आशा करूची आपण माने भलरे थांतु मु भलरे अछि। आज देखंतु सांग माने आज मो बगीचार गोटिए कण फूल ना स्थल पद्म फूल गछर आउ केयार नेबा। आज स्थल पद्म फूल गछरे मोर फूल आसी नथिला एबे नुआ कढ़ फूल आसुची। नुआ कढ़ फूल को आमे केउ खत सार देबा के तापरे हमर भल सुंदर फूल आसीबो, बहुत फूल आसीबो, बड़ बड़ फूल भी आसी पारिबो। आउ आज सांग मानकु स्थल पद्म फूल गछ रो भिडियोटीए शेयर करिवि। आज आपण माने देखिबे। एई देखंतु मु पूजा दुकान रु आनिथिली कोन पद्म फल। एई पद्म फल आनिथिली। एई देखंतु मु पानी रे पकेई देइची, केते सुंदर। एई तीनटी मंजी आनिथिली। तीनटी मंजी रु देखंतु दोटी मंजी रे गछ आसीची, आउ गोटे मंजी रे गछ माने आसी नाही। आउ एई देखंतु ये होची पद्म फल। पद्म फल रु आमे गछ आउ उत्पादन करिबा। आउ सांग माने जहार पद्म गछ दरकार पूजा दुकान रे जाइकी पचारिकी आउ ए फलटी आनिकी एमिति पानी रे पकेइबे, 3 दिन रे गछ आसी जीवो। ए देखंतु ये हैला मोर पद्म फल। पद्म फल रु गछ आसी जाउची। तापरे ए देखंतु सांग माने मोर एई बगीचा देखि देखि जिबा। आमे स्थल पद्म फूल गछ को देखि नेबा। स्थल पद्म फूल गछ को आज आमे केयार करिबा, केउ खत सारटी देबा। स्थल पद्म फूल गछ रे फूल आसु नथिला, फूल भी कमी जाइथिला। आउ तापरे एबे नुआ फूल आसी जाइची। हमर नुआ ऋतु, नुआ वर्षा ऋतु रे एई देखंतु नुआ वर्षा ऋतु रे केमिति गछ एई वर्षा आसुची, केते सुंदर सुंदर फूल हेइची। एई देखंतु बहुत सुंदर सुंदर फूल हेइची। एई धला मंदार टी केते सुंदर हेइची। एई देखंतु बास आज आमे देखि नेबा मोर स्थल पद्म गछ। एई देखंतु सांग माने ये होउची मोर स्थल पद्म फूल गछ। स्थल पद्म फूल गछ बहुत सारा हेइथिला, हेले जो पोक हेइ जाइथिले। जो पोक हेइ जाइथिले गछ को मु कटिंग कर देली। एई देखंतु ये कटिंग हेइची, ये कटिंग हेइची, ये कटिंग रो डाली। ये सब कटिंग जो पोक पाई मु गछ को काटी देइथिली। तापरे एबे नुआ शाखा, बहुत सारा नुआ शाखा बाहरिकी आउ देखंतु बहुत सुंदर सुंदर कढ़ आसीची। ये बहुत सुंदर सुंदर कढ़ आसीची। एई आउ याकू जदी आमे एइना खत औषध सार देबा सांग माने बहुत सुंदर फूल फुटिबो, बड़ बड़ भी फूल फुटिबो। आउ आपण मानकर जदी स्थल पद्म फूल गछ रे फूल आसु नाही, एमिति माने कटिंग कर दियंतु। गछ मुंडा मुंडा हे जाउथबो, गंठी गंठी हे जाउथबो, ताहले सांग माने गछ को कटिंग कर दियंतु। एई वर्षा ऋतु रे गछ कटिंग कर देले बहुत सुंदर गजा आसीबो, बहुत सुंदर केना आसीबो, आसिकी बहुत सुंदर कढ़ आसिकी फूल आसीबो। एई देखंतु मोर ये पुचा पुचा हेकी एई कढ़ आसुची। सबु पुचा पुचा हेकी कढ़टी आसुची। सबु डाली रे पुचा पुचा हेकी कढ़ आसुची। देखंतु याकू मु एबे सार औषध दउची। आमे एई नुआ डाली जो सुखला डाली रहिची ताकू आमे कटिंग कर देबा। गछ जेमिति हमर सुंदर देखा जिवो सेमिति आमे गछ को सफा सुतर कर देबा। बस बस एई आमे एई पुराना डाल को कटिंग कर देबा, हमर जेमिति नुआ डाली आसी पारिबो। बस बहुत सुंदर गछटी देखंतु, तार मूलरू बहुत सुंदर गजा बाहरुची, बहुत शाखा भी बाहरुची। आज आमे ता गछ को औषध सार देई देबा। गछ मूल को भल भाबरे खुसई देबा। गछ अना बना गछ भी ये बाहर कर देबा। माटी की टिके माने इना वर्षा ऋतुटा माटी को आउ आमे पानी देबा नहीं। सार खत पानी टी देई देबा, आउ पानी देबा नहीं। इना वर्षा ऋतु हमर पूर्वे जुआरिया मेघ धरिची, वर्षा बहुत सारा होउची। ए देखंतु तापरे देखंतु सांग माने मु को खतटी दउची। देखि नियंतु एई खतटी मु प्रस्तुत करिची। ए खतरे कौन अच्छी पचासड़ा पनीपरिबा चोपा आ मो बगीचार जो सुखुला फूल
ଆଉ ପିଆଜ ଚୋପା, ଏଇ ଚୋପାରେ ମୁଁ ଏଇ ଖତଟି ରଖିଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ପାଣି କରିକି ରଖିଛି। ଆମେ ଏଇ ପାଣିରୁ କିଛିଟା ଆମେ ଦେବା। ବାସ୍ ଆମେ କିଛିଟା ଖତ ପାଣି ଦେବା। ବାସ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ହବ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଗ୍ଲାସ ମାନେ ଏଇ ପିଆଜ ଚୋପା ଖତ ପାଣି, ପନିପରିବା ଚୋପାର ପାଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ପାଣି କିଛି ମିଶେଇ ଦେବା। ଏଇ ହାଫରେ ପାଣିରେ ଆମେ ସଫା ପାଣି ମିଶେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ହାଫେ 50 ଢା ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫା ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣିଟି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ଗଛରେ ଦେବା। ବାସ୍ ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ମୋ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଛରେ ମୁଁ ଖତ ପାଣି ଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଛରେ ଖତ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ଫୁଲ ଆସୁଛି। ଫୁଲ କଢ଼ ଆସିବ, ନୂଆ ଡାଳି କଞ୍ଚିବ। ଏଇନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଯିବ। ବାସ୍ ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ଗଛରେ ମୁଁ ଖତ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ଆମ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଗିଚାରେ କେମିତି ମାନେ ଫୁଲ ପବନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖା ହଉଛି। ଆଉ ପବନରେ ପୁରା ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ଝୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୋ ବଗିଚାରେ କିଛିଟା ବାଇଗଣ ଫଳିଛି। ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଉ ପୋକ ଖାଇଗଲେଣି ଗଛକୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ପୋକ ଖାଇଗଲେଣି। କିଛି ଔଷଧ ସାର ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ଔଷଧ ସାର ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଦେବା। ଇଏ ମୋର ଛାତ ଉପର ବାଇଗଣ ଗଛ। ବହୁତ ସାରା ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲା ବହୁତ। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ପୋକ ହେଇଗଲେଣି ବାଇଗଣ ଗଛରେ। ଆମେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ବାଇଗଣ ତୋଳିକି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ଫଳିଛି। ବାସ୍ ଆମେ ବାଇଗଣ ତୋଳିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଡ ବାଇଗଣଟିଏ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 1 କେଜି ବାଇଗଣ ହବ। ଏଇ ମୋର 5-6ଟି ଗଛ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। 5-6ଟି ଗଛ ଛାତ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଖାଲି 5-6ଟି ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କେଜିଏ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲାଣି। ଆହୁରି ବି କଷି ବାଇଗଣ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବାଇଗଣ ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ସେମିତି ଛାତ ଉପରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଛ ମୁଁ କେମିତି ଖତ ସାର ପାଣି ଦେଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ବାଇଗଣ ଗଛ ମୋ ବଗିଚା ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି। ପବନ ହଉଛି କେତେ ଗଛ ପତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛି ଗଛ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ ଗଛ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଏବେ ରହୁଛି। ବାଏ।